लक्ष्य तुम्हारा इष्ट रहे, भोगे यदि एक निष्ठ नहीं, अतुल ज्ञानी का स्पर्श पाकर भी रहेगी ज्ञान वाली भी शून्य ही। लक्ष्य तुम्हारा इष्ट कांत एकनिष्ठ नौभ यदि अतुल ज्ञानीर स्पर्श पाइबी शून्य ही रहिब ज्ञान बारिधि। लक्ष्य तुम्हार इष्ट घातक একনিষ্ঠ নোহোৱা যদি অতুল জ্ঞানের স্পর্শ পায়ু পুণ্যয় থাকিব জ্ঞান পারিবি। লক্ষ্য আমার তাহে ইষ্ট নিকৃষ্ট মহৎ হইল যদি অতুল জ্ঞানের না জড়ে নাম থাকে হোম সন্ন্যাকে তাহা জ্ঞান বাড়িধি। Your aim must be the Lord. If you don't be, you listen to Him. Even getting the touch of His call